इंद्र बृहस्पति परामर्शे नारदों मथुरा गमन। एथु अंते परीक्षित नामे महाराजा सुक ब्रह्मा पाद तले कले दिव्य पूजा। शुणिली काल दमन जन्म दिव्य वाणी एथु अनंतरे कथा किस हेला पुणी। राजा वचने बोलती सुक महाजती शुण तुम्भे सावधाने पंडु अणनाती। हरिवंश पुराण भाग्ये भागवत मुक्ति कारण पंचदेव तत्वर्थ। जा शुणिले होए धन धान्य वांछा सिद्धि लभई पुत्र भारी जा अचल समृद्धि। सहस्रे जन्म सागरे झास जेबे देवा प्रयागे उठिबा मणिकर्णिकारे थिबा। अन्न दान वस्त्र दान नाना तीर्थ कले केही सम नहे संकल्पे शुणिले। गोरु हत्या मात्र ब्रह्म हत्या सुरापान थरे शुणिले दहइए पातक मान। एक मना होई एबे शुण महाराए अनेक जन्मर पाप होई जाऊ क्षये। एमंत प्रकारे पुणी केते दिन अंते मथुरापुर रे स्वामी रहिले निश्चिंते। दिन कु दिन पाइले पूजा प्रमाण राजांको उपरे भाज पण भृत्यपण। 84 कोटी जादव परे अग्रलेखा स्थावर जंगम कीट पतंगक सखा। केवण ही दिने पुणी उग्रसेन राय रामकृष्ण संगे घेनी आस्थाने विजये। 7 वंश जादव ही आस्थान रे मिली पटो आंदे उभा हेले करिनी उछाली। आस्थानरु पड़ी हारी लोक दूर करी छत्र चामर आलट बिंचणी के धरी। हड़प आगरु काठी आदि धूप धुआं 84 कोटी जादवे आग पछे ठिया। देसाउर छामुरे जे देला कौदंत प्रतापी श्री उग्रसेन राय बलवंत। जमुना उत्तर कूले अछि नगर गोटी सरस्वती नदी रुजे बिबरे कफुटी। दक्षिणे पर्वत अछि मधुगिरी नामे 3 योजन उत्सर्ग 24 योजने। बांसरी पर्वत तार पारुचरे खटी मथुरा पर्वत रुसे अछि पुणी घोटी। अमृत फल समाने से गिरी शिखरे अष्ट धातु रही अछि पर्वत उपरे। हिंगुळ गंधक हरि ताल परारस तंभालुहा खरपर जे टांगण विशेष। सतबानी रूपावती सतबानी सुना ए प्रकारे धातु माने जाति तहि सीना। एका दिवस के बेनी लक्ष्य हुए मुक्ता आय व्यय करंती से सहस्र कुलुता। धन्य से ही पर्वत मथुरा सड़के धनु प्राय मोड़ी होई अछि 3 बांके। कटक उत्तर पार्श्वे जमुनार जल झर झर होई बहे अति परिमल। अगाध जल निर्मल कलना न जाई गजदंत फुटी पुण 3 धार होई। तेणु से कटक बेढ़ी न जाए केवे शाल शिला लता वृक्ष लागी देहे देले। नाबरे बसिण पारी हुअंती से घाट
ପାଇବେ ଠଣା ପାରି ସେ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବାଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ଜାତି, ଭଗବନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ତପି ଋଷି ଯତି। ସମସ୍ତେ ତେଜବନ୍ତ ସେ ଗ୍ରାମ ଜନ ମୂଳେ, ଛତିଶ ପାଟକ ନାନା ଜାତି ହିଁ ସକଳେ। ଅଚିନ୍ତେ ମଥୁରାପୁରେ ବସେ ଜନ ପ୍ରଜା, ପୀଡ଼ା ନ ଦିଏ କାହାକୁ ଆସି ଯମରାଜା। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ନାହିଁ ଗ୍ରହ ରୋଗ ଭୟ, ଯେ ଯାହା ଚରେ ରହି ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟମୟ। ଦେହବନ୍ତେ ନାରାୟଣ ଯହୁଁ ବି ଯେ କରି, ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ ହିଁ ନହେ ତାକୁ ସରି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଅଛି ଗୁପତେ ଯେ ପୁର, ଦିନକୁ ଦିନ ବିଚିତ୍ର ପୁର ଶୋଭାକର। ଯାଦବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଆହ୍ଲାଦ ପାଇ, ଭର୍ତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗ୍ୟ କରାଇ। ସୁକୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନବଯୁବା, ଦିଶନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷେ ସର୍ବେ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା। ସହସ୍ରପାଦେ ଖଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଉପାଶେ, ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ବହେ ବାର ମାସେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ ସଂସାରେ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ମାନେ ଖଟି ଯେ ଯାହାରେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଲାଗିଲା ଭୟ, ସୁର ସିଦ୍ଧ ଦେବତାଏ କଲେ ଜୟ ଜୟ। ଡାହାଣ ବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍ଖେ ଜଳ ତିଳ ଥୋଇ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ସ୍ତୁତି କରେ ବେଦ ବର ଧ୍ୟାଇ। ଗନ୍ଧର୍ବି ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶରେ ଥାଇ କଲେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି। ତାଳ କଂସା ଅଳା ବେଣୀ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ, ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜେ ଗାନ୍ଧାର ରାଗେ ଗୀତ ଗାଇ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଜେ ହେବା ଦେଖି ବୃହସ୍ପତି, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୋଇଲେ ତୁହ ଦେଖ ସୁରପତି। ପୃଥିବୀର ଭାରାଭର ନିବାରିବା ପାଇଁ, କଂସ ମାରି ତୁମ୍ଭ ଦେହେ ଭୀତିକି ତୁଟାଇ। ଆବର ଅନେକ ଦୈବ୍ୟ ମାଇଲେ ଶ୍ରୀପତି, କେଶୀ ଷଣ୍ଢା ବକା ଦିନ ରଖିଲେ କ୍ଷିତି। ମଥୁରା କଟକେ ରହି 14 ବର୍ଷ ଯାଏ, ତଦନ୍ତେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଯିବେ ଦେବରାଏ। 18 ବେଳ ବଞ୍ଚାଇ ଜରାସନ୍ଧ ଧାଡ଼ି, କୁଟେ କାଳ ଦମନକୁ ମରାଇବେ ପୋଡ଼ି। ତଦନ୍ତେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ରହିବେ ସମୟେ, ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ସ୍ଥିର ହେବ ଦେବରାଏ। ଅନେକ ଯେ ପୁତ୍ର ନାତି ହୋଇବ ଲେଖା, 72 ସହସ୍ର ନବ ଉତ୍ତର ନାୟିକା। ଭାରି ଯାଠାରୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେବ ପ୍ରମିତ, ଭାରି ଯା ଗୋଟିକେ 10 ପୁତ୍ର ହେବେ ଜାତ। ଦୁହିତାକେ 10 ପୁତ୍ର 10 ଦୌହିତ୍ର, ଏପରି କୁଟୁମ୍ବ ଜାଣ ଯେବେ ଅପ୍ରମିତ। ଅଲୋକିତ 7 ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବ ଅମିତ, ପୃଥିବୀରେ ଏକୁ ଏକ ହେବେ ବଳବନ୍ତ। ଏତେ କୁଟୁମ୍ବ ସନ୍ତ ରାବଣରେ ମରାଇ, ଦ୍ୱାରକାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନିୟପ୍ରଧ ହୋଇ। ଶିଆଳି ଲତାରେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ ବିଷାଦେ, ଜରା ସବର ବିନ୍ଧିବ ଶର ଦକ୍ଷ ପାଦେ। ସେଦିନ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ନାରାୟଣ କାୟ, ନୋହିଲେ ପୃଥିବୀ ଭାରା ନହିବା କ୍ଷୟ। ଉଗ୍ରସେନ ଆସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବସି, ଦେଖିବା ସନୟନେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଏହି ସେ କରୁଣାମୟ ଦୁଃଖୀ ଜନ ବନ୍ଧୁ,
ଏହି ସେହି ଗୁଣ ନିଧି କୃପା ଜଳ ସିନ୍ଧୁ, ଏହି ସେହି ଆଦି ମୂଳ କଳ୍ପ କାମ ନିଧି, ଏହି ସେହି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସର୍ବବିଧି ସିଦ୍ଧି, ଏହି ସେହି ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ସାଇ, ଏହି ସେହି ଗୁଣ ନିଧି ସର୍ବଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ଏ ସର୍ବଜୀବ ମାନଙ୍କ ଦେହେଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଅଛିଦ୍ର ପୁଣ୍ୟମୟ ଏ ଅଟେ ଦେବ ହରି, ଆତ୍ମା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସର୍ବଘଟେ ପୁରୀ, ଏ ସର୍ବ ସଞ୍ଚିଲା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆଦି କରି, ଯଦୁବଂଶ ଆସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି ସଭା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ପାଇ ତହିଁ ଶୋଭା, ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର ଦଳ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ତନୁ, ନୀଳ ମେଘେ ଯେହ୍ନେ ଶୋଭା ପାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ତାଙ୍କ ପାଶେ ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେ ବସି, ଗୋକ୍ଷୀର କର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିରାଜେ କିଶସି, ଶିରେ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ ଦିଶଇ ଗହଳ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ବଳେ ମହାବଳ, ଲୋହିତ ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ମସ୍ତକେ ସୁସଞ୍ଚ, ହସ୍ତି ଥୋର ହସ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜାନୁ ବାହୁ ଘଞ୍ଚ, ହର ଡମ୍ବରୁ ବିସ୍ତାର ଦିଶେ ମଝା କଟି, କର୍ଣ୍ଣର ମୂଳ ବିସ୍ତାର ଶୋଭା ପରିପାଟି, ବିରାଜେ ରକ୍ତ କୁମୁଦ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ବେନି, ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମେଦିନୀ, ଏହି ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଅଟେ ବିଶ୍ୱମୟ, ସଞ୍ଚିତ ମହାପାତକ କରନ୍ତି ଏ କ୍ଷୟ, ଦେବତାଙ୍କର ସରିଲା ଏବେ ସବୁ ଭୟ, ଏହି ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ, ଦ୍ୱାପର ମହାଭାରତ ଆପଣ କରିବେ, ଲକ୍ଷେ ରାଜା ରୁଣ୍ଡ ଆସି ରଣସ୍ଥଳେ ହେବେ, ଅପ୍ରମିତ ପଦାତିକ ବଳ ସଗଜ, ମହାଘୋର ସଂଗ୍ରାମକୁ ସୈନ୍ୟ ହେବେ ସଜ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିନ ଶେଷେ ବଢ଼ିବ ଯେ ରଣ, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଯିବ ପୁଣ, ବାଣା ନାର କାଗୁ ସିଂହ ଆଦି ଶିଶୁପାଳ, ଅନେକ ଦାନବଙ୍କର ପୁରିଲାଣି କାଳ, ଶାଲ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ପୁଣ ବଜ୍ରନାଭ ଜରା, ଧରଣୀ ନ ସହଇ ଯେ ଏହାଙ୍କର ଭାରା, ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥେ କରି ସର୍ବକ୍ଷୟ, ଏବେ ଜାଣ ସରିଲାଣି ଦେବତାଙ୍କ ଭୟ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତୁ ଶୁଣ ସଚି ସାଇ, ନାରଦରୁ ସିଙ୍କି ବେଗେ ଦିଅ ପଠିଆଇ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରତେ ସେ ମଣାଇ କହିବେ, ସାନ୍ଦୀପନି ପଣ୍ଡା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବେ, ଶୁଣି ଯାଇ ନାରଦଙ୍କୁ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା, ଭୋମୁନି ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଶେ ବେଗେ ଯା, ଅବନ୍ତୀ ନଗରେ ସେହି ସାନ୍ଦୀପନି ଘର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେନି ଭାଇ ଯାଇ ପଢ଼ା କର, ଏତେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ମୃଦ ଭଣ୍ଡାରୁ ଫେଡ଼ିଲେ, ନାରଦ ହସ୍ତେ ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଦେଲେ, ବୋଇଲେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣି ଦିଅ ଯାଇ, ବାସବ ଆଜ୍ଞାରେ ଗଲେ ନାରଦ ଗୋସାଇଁ, ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ଅତି ବେଗେ, ଧାତିକାରେ ମିଳି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗେ, ପଟୁଆର ଭିତରେ ଯେ ପଶୁ ମୁନିବର, ଖଣ୍ଡ ଦୂରୁ ଦେଖି ଉଠି ରାମଚକ୍ରଧର, ଉଗ୍ରସେନ ସହିତରେ ସର୍ବେ ଉଠି ବସି, କଲ୍ୟାଣ ମୁଣି ଝାଡ଼ନ୍ତି ଋଷି ହସି ହସି, ଉଗ୍ରସେନ ଉଠି ଉଭା କାଖେ ହସ୍ତ ଭରି,
ସଭା ଉପରେ ଉଠିଲେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଜାଜଲ୍ୟମାନ ତେଜ ଯେ ମୁନିଙ୍କର କାଏ, ପାପ ବିବର୍ଜିତ ଦେହ ଦିଶେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବୀଣା ବାମରେ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ, କପିଳାମଳ ବିଭୂତି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚିତା ଅଙ୍ଗରେ ଘେନି ତପଶାଳୀ, କାଖରେ ବେଦ କରାଣ୍ଡି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ମାଳି। କଣ୍ଠେ ସ୍ଫଟିକ ତୁଳସୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା, ହସ୍ତେ ଆଶା ବାଡ଼ି କନ୍ଧ ଦେଶେ ଝୁଲେ ଝୁଲା। ମଥାରେ ଧବଳ ଜଟା କଟି ଭାରେ ଧୋତି, ଅଜରାମର ପୁରୁଷ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ହସ୍ତେ ଘେନି କୁଶ ବଟୁ ଗଣ୍ଡା ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ, ପିଢ଼ା କୁଶ ବିଡ଼ି ଗଡ଼ୁ ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ପ୍ରଣୀତି। ମନ ପବନ ଦଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ମୁନିବର, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯଦୁ ସଭାର ମଧ୍ୟର। ମୁନି ଦର୍ଶନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନିସ୍ତରିଲି, ଉଗ୍ରସେନ ସୁତିଲେ କପାଦେ ଗଡ଼ ଘାଲି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ପୁତ୍ର ଗଙ୍ଗୋଦକ ଭରି, ଆସନ ଦେଇ ମୁନିଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଦରି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନେ ବସି କୃଷ୍ଣାଜିନ ମାଡ଼ି, ସନ୍ତୋଷେ ସେ ମହାମୁନି ଆସନକୁ ଭିଡ଼ି। ବୋଲନ୍ତି ନାରଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦେବରାଜ, କୃତାର୍ଥ ହେଲୁ ମୁନି ହେ ନିସ୍ତରିଲୁ ଆଜ। କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲା ଏବେ ମଥୁରା ପୁରୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅଟଭ ମୁନି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯଜନ ଯାଜନ ଆଦି ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଦାନ, ସଟ କର୍ମରେ ନିର୍ଜିତ ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ମନ। ଯମ ନିୟମ ଆସନ ଧାରଣରେ ଜିତା, ଚାରି ବେଦ ଷଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଟ ମହାଜ୍ଞାତା। ନାରଦେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲ ଶୁଣି, ବୋଇଲେ ଋଷିଙ୍କ ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଶିରୋମଣି। ତୁମ୍ଭେ ପୁଣି ମହାଋଷି ଅଟ ତପୋବନ୍ତ, ଶୂନ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ତୁମ୍ଭେ କର ଦିବାରାତ୍ର। ଇଦಂ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମୁନି ତପୋନିଧି, ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ଆଦି ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଯେ ଅନାଦି। ପୃଥିଭାରା ଭର ସ୍ୱାମୀ ନିବାରିବା ଅର୍ଥେ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ତେଜି ଅବତାର ଏଥେ। ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ଏ ଯେ ଅନିତ୍ୟ ଯାତନା, ସୁର ସିଦ୍ଧି ମୁନି ଜନେ କହୁ କହୁ ବଣା। ପରମ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ରୋମକେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ପୁଣି ଭିଆଇ। ଭୂଲୋକ ଯେ ସୁରଲୋକ ଭୁବଲୋକ ତିନି, ମହାଲୋକ ତପଲୋକ ଆବର ମେଦିନୀ। ଚାରିଖାନି ମୂଳେ 84 କୋଟି ଜୀବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ ଦିଅ ତେଣୁ ବାସଦେବ। ସର୍ବ ପାପ ହରଣେ ତୋ ନାମ ଦେବ ହରି, କଲା କର୍ମ ହିଁ ତୁମ୍ଭରେ ହୁଏ ଆନ କରି। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କବି ଯେ ମାଗୁଅଛି ବର, ଯେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେ କର। ନାରଦଙ୍କ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଗୃହେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ଆଦେଶ ଓ ବସୁଦେବ ଆଦିଙ୍କର ଖେଦ। ଏମନ୍ତ ଯହୁଁ କହିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଶୁଣି କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷରେ ହସି। ଭାସନ୍ତି ଯେ ଇଦଂ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥେ, ଭୋମୁନି ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କିସ ଅର୍ଥେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ମୁଁ କି କହିବି ଭୋ ସ୍ୱାମୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଦେଲେ ତୁମ ପାଶେ ପେଶି, ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ପଢ଼ା କର ମୂରୁଖ ନୁହସି। ଅବନ୍ତିପୁରକୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ତୁମେ ଯିବ,
कोटि ब्रह्मांड वैकुंठ परि से दुर्लभ लक्षे ब्रह्मांड छंती से बड़ शासन वेद विद्यारे निर्जित से ही महाजन समस्त ब्राह्मण वेद विद्यारे निर्जिता भूत भविष्यत वर्तमान काल ज्ञाता से शासने सांदीपनि पंडांकर मठ सहस्रे चाट पढ़ती रही तही पाठ अनेक संपद तार बहुतर वृत्ति ब्रह्मलोके शुभे सांदीपनिर कीरति कुबेर समान धन ताहार लेखा पुत्र दुही ताही नाही पति पत्नी एका अशेष विद्यारे से ही अटे अधिकारी स्तंभन मोहन वैश्य उच्चाटन करी नाटरंग गुटी काही न्यास रुद्धि सिद्धि षड़ शास्त्र अष्टादश पुराण जे विधि श्रुति स्तुति व्याकरण नाटक सहिते अस्त्र शस्त्र धनुर्विद्या आदि अप्रमिते मंत्र जंत्र कृषि नृत्य गीत ही संगीत अष्टधातु ज्योतिष नाटक सहित ब्रह्म विद्यादि करी अक्षर ही जेते सर्व विद्या सांदीपनि पंडा गर्भगते तुम्भे बेनी भाई चली जाओ बेग होई तुम्भ जीवाकू अछंती पंडा बाट चाही तुम्भे तो आपणे जाण विद्यार जे गुण विद्या अधिकारी जन कर्मरे निपुण विद्या प्रसादे पांति प्राणी दिव्य पूजा विद्या प्रसाद रे जन राजा घरे राजा विद्यार प्रसाद सिना मुक्ति लभी पारी महाभय आपदरु विद्या थिले तरी विद्या से नयन परे नयनर दाता विद्यावंत लोकंकर पुत्र पिता माता विद्यावंत प्राणी धन द्रव्य अर्जिथाई हीरा नीला मणि माणिक्य ही नहे सरी रूपवंत जशवंत कीर्तिमंत तिनी समस्त शोभा पाए से विद्या थिले घेनी गुरु परे गुरु विद्या विद्या ही देवता विद्या जोगु सबुठारे हेउ थाई जीता विद्यार प्रसादे जन तिनी काल ज्ञाता विद्या अज्ञान नाशिनी विद्या ही देवता विद्यावंत जन स्वर्ग मर्त्य पारे जिणी राज्य रे से अधिकारी विद्यावंत प्राणी विद्या जे देवता पंच आत्मा को ही हित संसार सागर कुजे विद्या नौका बात नक्षत्र जोग करण तिथि बार आदि कला काष्ठा ऋतु काल विद्यारे जे साधी विद्यारे हे आत जात हेउछि मेदिनी रवि शशि आत जात हुए विद्या घेनी विद्याहीन होई पुण बंचंती जे प्राणी प्रत्यक्षे से मृत सर्वलोके ताकू गणी देवता असुर बा हेउ से मनुष्य गंधर्व जे यक्ष किन्नर हेउ बा राक्षस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बाजे हेउ विद्यार विहीने शोभा न पांति टिकेहु यद्यपि ज्ञान पाइब अज्ञान को छाड़ी तथापि देह प्रतिष्ठा कर विद्या पढ़ी जेबे विद्या न पढ़िब नर देह बही 48 संस्कार कले फल नाही तुम्भे जे बण रचना करिअछ पुणी तुमे धर्म लंघिले के तापिब ताणी तुमे बा बोल मु सर्वेश्वर गुण निधि
ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇବ ଅଛି କାର ବୁଦ୍ଧି। ମୋ ନାଭି କମଳୁ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଅଛି ଜାତ। ଦେବାଧିଦେବ ନାଦି ଆଦି ବୃଦ୍ଧ ତାତ। ଏସନ ବିଚାର ଯେବେ କର ନାରାୟଣ। ତହିଁର ଯେ ପ୍ରତିଭାଷା କହେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେ ଅବତାର ହେଲ ଭାରା ଭର ଅର୍ଥେ। ମାନବ ହେଲ ଦେବକୀ ଦେବୀ ଗର୍ଭଗତେ। ଜନମୀ ସଂସ୍କାର କଲ ଆପଣାର କାୟ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଯେ କର ଦେବ ରାୟ। ତୁମ୍ଭେ ତ ଏହା ନିର୍ଭରେ ଜାଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଅଣଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ସର୍ବଜନ ଭାସୀ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପୁଣି ଅଧମ ଏ ତିନି। ବିଚାର କରି ଦଳଇ ସକଳ ମେଦିନୀ। ଆପେ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେହୁ ପରକୁ ପଚାରେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟେ ଗଣିକା ସେ ଜନ ସଂସାରେ। ନ ଜାଣି ପରକୁ ଯେହୁ ପଚାରଇ ଯାଇ। ମଧ୍ୟମେ ଗଣିତା ତାର ହାନି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପେ ନ ଜାଣି ପରକୁ ଯେହୁ ନ ପଚାରେ। ଅଧମ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହୁଏ ସଂସାରେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ଜନ ଅଟ ଗୁଣ ନିଧି। ଗୁରୁ ମୁଖେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ହେବ ନର ସିଦ୍ଧି। ଏହା କହିଣ ନାରଦ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଶୁଣିଲେ ଯାଦବ ମାନେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ ହୋଇଲା ଉଚ୍ଚାଟ। ମୁନି ବଚନେ ସାନନ୍ଦ ହେଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ବିଚାରୁ ଆସି 18 ଦଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳ। ଭିତରକୁ ବିଜେ କଲେ ମଥୁରା ଭୂପାଳ। ମଣିମା ବୋଲି ଶୁଭିଲା କବାଣୀ। ବସୁଦେବର ମନ୍ଦିରେ ଗଲେ ଚକ୍ରପାଣି। 84 କୋଟି ଯାଦବେ ଯେ ଝାପୁରେ ଗଲେ। ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ଆଦି ଯେ ବିଧି କି ସାରିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ହେଲା ପ୍ରହରେ ରଜନୀ। ଆସ୍ଥାନରେ ବିଜେ କଲେ ରାମ ଚକ୍ରପାଣି। ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ସନ୍ନିଧେ ବସାଇ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାଦବ ମାନ ଆଣିଲେ ଡକାଇ। ସାତ୍ୟକୀ ଉଦ୍ଧବ ପୁଣ ଅନାଦୃଷ୍ଟ ବୀର। ଶକ୍ରାଜିତ କୃତ ବର୍ମା ବର କ୍ରୂର। ମାତାଙ୍କର ନିଜ ମାତା ଆଇ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଦେବକୀର ହସ୍ତ ଧରି ମିଳିଲେ ତଳତୀ। ସଜ୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସନ୍ନିଧେ ବସାଇ। ବୋଲନ୍ତି ଦର ହସିତ ବାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ। ନାରଦ ଯାହା କହିଲେ ଆସ୍ଥାନେ ବୁଝାଇ। ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଛ ତାହା ତହିଁ ଥାଇ। 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମ୍ଭେ ଥିଲୁ ଗୋପପୁରେ। ରାତ୍ର ଦିବା ବଢ଼ିଲୁ ତ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗରେ। ଗଉଡ଼ ବାଉଡ଼ ସେହି ତାଙ୍କର କି ବୁଦ୍ଧି। ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ବିଦ୍ୟା ବିଧି। ଏବେ ହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 89 ବର୍ଷ। ବିଦ୍ୟା ଅଭାବରେ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣିଲୁ ଲେଶ। ସଂସାର ଜନମ ହେଲା ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଏ। ଅକାରଣ ହେଲା ଏ ଜୀବନ ଆଜି ଯାଏ। ଅକ୍ଷର କି ରୂପ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣିଲୁ କିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଆମ୍ଭେ ଗୁଣ ବାଛି। ଅବନ୍ତିପୁରକୁ ଆମ୍ଭେ ବେନି ଭାଇ ଯିବୁ। ସାନ୍ଧିପନି ପଣ୍ଡା ପାଶେ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସିବୁ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କେହି ମନେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନ କର। ଅଳପ ଦିନେ ଆସିବୁ ଆମ୍ଭେ ଧାତିକାର। ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ମଥୁରା କଟକେ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ବସି। ତୁମ୍ଭେ ଯହିଁ ଥିବ ନାତି ମୁଁ ତହିଁ କି ଯିବି। ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ନିତ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇଣ ଥିବି। ତୁମ୍ଭ ଅଭାବରେ ମୋର ରାଜ୍ୟ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ।
तुम्भे मोर पंचभूत आत्मा देवराज। तुम्भ अर्जित संचित ए संपद मान जादव मानक मध्य तुम्भे जे प्रधान। एथु जे बाहर होइबेनि भाई गले राज्य रक्षा हेब काहू संकट पड़िले। उठ कर पत्र जोड़ी बोलई सात्यकी सांदीपनी पंडा को जे आनिबा एथिकी। धन रत्न देई तांको करिबा त्रुपति गुरु दक्षिणारे तोष करिबा तामती। न आसिले समदंड तहीं कि साधिबा विद्या पढ़ाई समस्ते ले उठी आसिबा। जगन्नाथे बोइले नुहे भल कथा समदंड देखी गुरु पाई मन व्यथा। अक्रूर बोइले तुम्भे शुण नंद बछि रथ गज थोका एक नेबा बाछि बाछि। उद्धव बोइले देव न कर ए कथा आम्भे 7 जन जीवु छाड़ी मन व्यथा। उग्रसेन सात्यकी मु अनाधृष्ट वीर वसुदेव शक्राजित आवर क्रूर। 7 वंशरे प्रधान एही 7 जन रथी महारथी संगे करिबा वरण। दंडके पाताल स्वर्ग मर्त्य पारुजिणी ए तुम्भर सखा आम्भे 7 अटु पुणी। एहांकु संगरे घेनी जाओ देवराय एमाने संगते थिले नथिबा को भय। वसुदेव बोले तुम्भे शुण बनमाली तुम्भे मोर पंचभूत आत्मारु हुगुड़ी। तुमे जे आम्भंकु छाड़ी जाई लोड़ हरि आम्भर बळे तुम्भंकु छाड़ी तो न पारी। दुखीर संगात तुम्भे आम्भ प्राण बंधु अंधर लौड़ी मोर कृपा जल सिंधु। आम्भंकु तुम्भ संगते निय आहे हरि मन जानी मणोहि के देव जत्न करी। जे बेले जाहा लोड़ीब ताहा आनी देबु जेणे जीव तेणे आम्भे संगे संगे थिबु। इंदुमती बोइले मु तुम माता मही तुम्भ संगे थिले मोर किछि शंका नाही। बेनी गोटी भाई आम्भे प्रतिपाली थिबु सोचना न करी ध्याई प्राय खटी थिबु। रांधि परसिबि मुहि पोछिबि उचिष्ट देह को सुस्थ करिबि खेलाइण नट। मातार माता मुटे तुम्भ निज आई अपार कार्य करिबि संगे मते नेई। तुम्भ विषकुट माया जाणहि मु सबु अभिसारी कामु जन्म होइअछि बाबू। प्रत्यक्षे नारायण तू क्षीरोदक साई अचिंत्य चिंतामणि तू अटु भावग्राही। देवंक उपरे तुम्भे देव अट स्वामी सर्वभूत आत्मा तुम्भे अट अंतर्जामी। ए द्वापर भारा भार निवारण अर्थे कौतुके मानव रूप धरी पुण्य पथे। अन्य से देवकी मोर दुहिता जीवन जगवंदन पुरुष कला गर्भु जन्म। धन्य ए द्वापर लोक मानक जीवन ए धला कला रूप को कले दर्शन। प्रत्यक्षे ब्रह्म देखिले नयन रे डोळे एहा कही इंदुमती कांदई बिकळे। बाबू मुहि निस्तरिली तुम्भ मुख चाही लभिबि निर्वाण मुक्ति जन्म मोर नाही। मोते अनुग्रह करिथिब बेनी भाई तुम्भ देखन्ते समय थिबि देह बही। प्रत्यक्षे देखिबि तुम्भ पौरुष लीला एसनक आज्ञा मोते दिय नंद बळा। एक क्षण तुम्भ मुख देखिया हे हरि समन हे कोटि कोटि तीर्थ व्रत करी।
ବାବୁ ଏଡ଼େ ସୁଲଭ ମୁଁ ନ ପାରଇ ଛାଡ଼ି, ପ୍ରାନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଅଛି ଲୋଡ଼ି। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଗୋଜେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, ସର୍ବସୁଲଭେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ମନ ବାଞ୍ଛା। ଆଉ ଅଷ୍ଟପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭୁ ହେଲେ ଜାତ, ଯଦୁବଂଶ ଠାକୁରାଣୀ କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ମାତ। ବସୁଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ମାତା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଏହି ସକଳ ବିଭୂତି। ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପଦ କେହି ନ ଦେଖି ଦେହ ବହି, ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଜାତ ଜାଣ ଜଣେ ଦିଶୁନାହିଁ। ଦେବକୀର ଷୋଳ ପୁତ୍ର ମରିଛନ୍ତି ଯୋଗେ, ତାହାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଆଣି ଦେବି ତାଙ୍କ ଆଗେ। ଆବର ହିଁ ଅଷ୍ଟପୁତ୍ର ହୋଇବ ଯେ ଜାତ, ଦେବଇଁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟପୁତ୍ର ହୋଇବେ ମହତ। ଆଉ ଏଣିକି ତୁମ୍ଭେ ନ କର କିଛି ଭୟେ, କଂସ ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକ ତୁଗ ନରଖ ହୃଦୟେ। ଦେବ କଣ୍ଟକ ସେ ତାକୁ ନ ସହିଲା ମହି, ତାର ଭୟେ ଦେବ ସଭା ନଦୀ ସହିତ ହିଁ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଂସ କଲି ନାଶ, ଆବର ମାରିବି ମୋହି ବହୁତ ରାକ୍ଷସ। ଅସୁରଙ୍କୁ ନ ମାଇଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ନୁହେଁ ରକ୍ଷା, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କରିବି ଅପେକ୍ଷା। ଇନ୍ଦୁମତୀ ଜାଣିଲେ ସେ କହିବାର ବାଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି କଂସ ଠାରେ ରାଗ। କେଶିବେନି ପୁତ୍ର ଭଦ୍ର ରଙ୍ଗ ଅଂଶୁମାଳି, ସକଟା ଅସୁର ପୁତ୍ର ବୀର ବେଲା ବଳି। କଞ୍ଚନ ନାଦ କୁମୁଦ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ, ଷଣ୍ଢାସୁର ପୁତ୍ର ଏହି ଚାରି ହେଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ପବନ ନଳ ରୋହିଣୀ ତନୟ, ଅରିଷ୍ଟର ପୁତ୍ର ବେନି ଜୟ ଯେ ବିଜୟ। ଦ୍ୱିମନ ନାମେ ଚାଣୁର ନନ୍ଦନ ଗରିଷ୍ଠ, ମୁନିବର ପୁତ୍ର ନାମେ ମହାସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାଳାନ୍ତକ ପୁତ୍ର ଗୋଟି ଅଟେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ, 14 କୋଟି ଯାଦବ ମଧ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ। କଂସର ହଂସ ଡିମ୍ବେକ ଜେନାମଣି ପୁତ୍ର, ଏମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଅଟନ୍ତି ଅମିତ୍ର। ବୀଜ ଅନୁକ୍ରମେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଜନ୍ମ, ଦୈବ ଜାଣଇ ସିନା ଯାର ଯେଉଁ କର୍ମ। ବାବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ମନେ ହେଲା ଏତେ ଶାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେ ଗଲା ମନକୁ ଏ ଘାନ୍ତି। ଅଶେଷ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅଟ ବ୍ରଜ ସେନା, ତୁମ୍ଭ ଭିଆଣ ଅନ୍ୟଥା କେ କରିବ ସିନା। ଏତିକି ମାତର ବର ଦିଅ ମୋତେ ହରି, ସୁନାସା ପୁତ୍ରଟି ଥିବ ତୁମ୍ଭ ସେବା କରି। ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ କରିବେ ତାହାର, ସେ ତୁମ୍ଭ ମଉଳା କୂଳ ଅଟେ ସହୋଦର। ଏତେ ବୋଲି ଇନ୍ଦୁମତୀ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସୁନାସା ପୁତ୍ରକୁ ଆଣି ସମର୍ପଣ ଦେଲେ। ଆହେ କୃଷ୍ଣ ଏ ପୁତ୍ରଟି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଥାଉ, ପରିଚାର ପଣେ ତୁମ୍ଭ ସେବାଏ ଯୋଗାଉ। ଆପଣା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଯେବେ ଆପଣେ ଉଠାଇ, ପୁରୁଷ ଲୋକର କର୍ମ ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଯହିଁ ତହିଁ କିସ ଅପୂର୍ବ ଅଛଇ। ବଳ ବୁଦ୍ଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେ ବୋଲନ୍ତି ତଥୋକେ, ବଡ଼ ପରେ ସାନ ସାନ ଅଛନ୍ତି ଅନେକେ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପରାଣୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଜନ ଶିରୋମଣି। ଯାଅ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ହାନି, ଏସନକ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଣୀ। ଜଣେ ଜଣେ ତିଆରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ, ଚିନ୍ତା ନ ପାଅ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ କିଛି ଭୟ। ବେନି ଭାଇ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଜାଣ ଏକା, ବାଟରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଅଲେଖା। ଅନୁଭବ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ତତ କାଳେ ସିଦ୍ଧି, ଏସନକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଦୟାନିଧି।
ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭେ ଆସୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି, ନୋହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଣିବି ଏଥିକି। ଆମ୍ଭର ନ ଗଲେ ଗୁରୁ ଗୌରବ ନ ପାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଚନେ ସର୍ବ ହେଲେ ଶାନ୍ତି। ଅଶେଷ ଜଗତ ଯାର ମାୟା ଜାଲେ ଭ୍ରମ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ଜିଲେ ବେଦ ବିଧି ଶୁଭ କର୍ମ। ତାହାଙ୍କ ବଚନ ଆନକେ କରିପାରିବ, ମାୟାଧର ପୁରୁଷ ସେ ସକଳ ମୋହିବ। ମକର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଚନ୍ଦ୍ରବାର, ମଘା ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଅଟେ ସେ ଦିନର। ଶୁଭ ନାମେ କରଣ ଯେ ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଉଷା କାଳୁ ଅନୁକୂଳ କଲେ ନନ୍ଦ ବଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିଣ ତୋଷ କରିଗଲେ, ଯାଦବଙ୍କୁ ତିଆରିଣ ପୁରରେ ରଖିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କରି ଆସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖଇ ଗୀତ ହରିବଂଶ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ପଠନାର୍ଥେ ଗୁରୁଗୃହେ ଯାତ୍ରା ଓ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ। ଶୁକ ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି, ପଦେ ପଦେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ହୁଅଇ ମୁକତି। ଆଗେ ଯାନ୍ତି ବଳଦେବ ପଛେ ଚକ୍ରଧର, ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ ହେଲେ ନବରୁ ବାହାର। ସୁନାସା ନନ୍ଦନ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ନାତି, ଗୋଡ଼ାଏ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପଛକତି। ତିନି ଜଣ କଟକରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର, ଶ୍ରୀପୟରେ ଗମନ୍ତି ଯେ ହଳି ଚକ୍ରଧର। ଥୋକାଏ ଦୂର ଗଲେ ସେ ଯମୁନାକୁ ଛାଡ଼ି, ନୈରତ କୋଣେ ଚଳିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାଡ଼ି। ମହାଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଯେ ତରୁଲତା ମାଳ, ଫଳ ଭରେ ତରୁମାନେ ଲୋଟନ୍ତି ସକଳ। ହରିଣୀ ବାହୁଟି ସିଂହ ଶାର୍ଦୁଳ ଯେ ହସ୍ତି, ମର୍କଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ନାନା ଜାତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁ ଗଣ୍ଡା ମୃଗ ବରାହ ସହିତେ, କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଅଗମ୍ୟ ବନେ ଯେଝା ମହତେ। ଆମ୍ବ ଜାମ୍ବୁ ଶାଳ ଶିଳ ତେନ୍ତୁଳି ଜମ୍ବିଳ, କେନ୍ଦୁ କଇଁଥ ଗମ୍ଭାର ନାଗେଶ୍ୱର ବେଲ। ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ସାର ଗୁଆରଣ ଗୁଆ, ବଇଁଚ ଅଁଳା କ୍ଷୀର କୋଳି ପାଳ ଧୁଆ। ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ନିମ୍ବ ଦାରୁ ଦେବଦାରୁ, ପୁନାଙ୍ଗ ପାରିଜାତକ କଞ୍ଚନ ଯେ ତରୁ। ଧାତୁ କି ସରଳ ଶାଳି ପନି ଗଣ୍ଠିଆନା, ମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ବନ ପଲ୍ଲବ ହିଁ ନାନା। ଫଳିତ ସକଳ ତରୁ ଦିଶେ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା, ବୃକ୍ଷ ଶିଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଖସେ ଶିର ଗଭା। ମହାଘୋର ବନ ଯହିଁ ଆଗମନ ନାହିଁ, ତିନି ହେ ମନ ଆନନ୍ଦେ ଯାନ୍ତି ପଥ ବାହି। ଏକ ସଙ୍ଗେ ତିନି ଦିନ ପଥ ଚାଲିଗଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ଅସ୍ତେ ଡାହାଳ ଦେଶରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଦେବୀ ବୋଲନ୍ତି ତହିଁ ନଦୀ ବହି, ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୁଞ୍ଜିଣ ସନ୍ତୋଷରେ ରହି। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଗଲେ ରାତ୍ର କାଳେ, ନିଶି ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବ ଆଳେ। ତହୁଁ ପୁଣି ତିନି ଜଣ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭାତେ, ଜାଣିବା ଲୋକ ପଚାରି ଚଳି ଯାନ୍ତି ପଥେ। ଥୋକା ଏକ ଦୂର ଯାଇ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି, ସୁପଥେ ଚଳନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଖର କରି। କୋଳାହଳ ପର୍ବତେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ, ବୈଶମ୍ପାୟନ ମୁନି ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ମୁନିବର ଦେଖି କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ, ମନେ ସୁମରିଲେ ଆଜ ଖଣ୍ଡିଲା ମୋ ଦୁଃଖ। ଜଗବନ୍ଦନ ନାଥ ଏ ଦେବ ଦେବ ରାଜା, ବ୍ରହ୍ମା ଈଶାନ କରନ୍ତି ଯାର ପାଦ ପୂଜା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେହୁ ଶିରୋମଣି, ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଦେବ ଚକ୍ର ପାଣି। ପୃଥିବୀର ମହାଭାରା ନିବାରିବା ପାଇଁ, ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି ନର ଦେହ ବହି। ଆଜ ମୁହିଁ ନିସ୍ତରିଲି ଜୀବନ ମୋ ଧନ୍ୟ, ଏହା ବିଚାରି ଭେଟିଲେ ଯାଇ ତପୋଧନ। ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାମ ପାଳ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଗଡ଼ ଘାଲି ସୁତି ପାଦ ତଳ। କର ଯୋଡ଼ିଣ ଛାମୁରେ କରି ବହୁ ସ୍ତୁତି, ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଜ୍ୟୋତି।
मुनि बोइले हे कृष्ण केणिकी गमन, जगन्नाथ बोइले हे करिबा पठन। अवंती नगरे सांदीपनी पंडा घरे, चली भुवन कंदर पथ बहु दूरे। मुनि बोइले कहिबा शुण देवराय, आदि मूल पुरुष तु सर्वेश्वरमय। तुम्भे बांछा कले सबु सबुठारे अछि, किंपा एते श्रम दूर जाओ नंद बछि। भकत जन बांधव अटकाम निधि, अद्भुते पार तुम्भे सबु विद्या साधि। तुम्भे जे जहि कि श्रद्धा कल भगवान, से सांदीपनी ब्राह्मण जीवन ही धन्य। एबे फिटिला ताहार जन्म मृत्यु भ्रांति, मुकत जणे गणिता होइला ए घांति। एते बोली मुनि तांकु कल्याण जे कले, रामकृष्ण शिरे दुर्भाग्य ही देले। दियंती जे शाल ग्राम दक मुनिवर, बोइले भो कृष्णा हଳି बांछा सिद्ध कर। व्यास अछंती मंदर पर्वत निकटे, थोकाए दूरे गंडुकी नदियार तटे। एहा कही तहि चढ़ी गले महामुनि, कानन मार्गे गमन रामकृष्ण तिनि। चूड़ंग देशे प्रवेश बेल 7 घड़ी, थोकाए दूरे गंडुकी नदी गले माड़ी। चंद्रचूड़ बोली एक पर्वत आरंभ, उच्चे 20 योजन से सते जुण लंब। सेठारु रहिला जान चूड़ंग जे देश, दक्षिण मार्गरे चली गले पीतवास। विस्तार वन कंदर लता शाल शील, आकाश मार्गरे रहिछंती तरुमाल। आदित्य किरण लागु नाही सेहि पथे, 10 दिश घोटी अछि वन चौभिते। धाड़ी धाड़ी रेख रेख शाल शील पंती, तरुलता फल फूले अति शोभा पांती। 3 जन तहु चली जांती अति खरे, नव घड़ी रे मिलिले ब्रह्म नदी तीरे। से नदी उत्तर पार्श्वे ब्रह्मगिरी संच, 7 योजन लंब 10 जुण उच्च। ए पर्वत पूर्व दिगे पर्वते कछि, रघु नामे पाटणा ता तଳରେ रहिछि। ग्राम आयतन स्थिति 5 क्रोश माड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी की से किछि दूर छाड़ी। बेनी लक्ष घर तहि ब्राह्मण अछंती, जाहा संचिछंती रामचंद्र नरपति। 18 पाटक जे नाना बन जाति, हाटुआ नगर बेढ़िछंती चौकती। अनेक मेढ़ मंडप जगती देउल, अनछत्र विद्यालय वस्त्र छत्रशाल। रामेश्वर बोली लिंग एक तहि अछि, देखंती अटाली नाट मंदिर श्रीवत्सी। नदी पार होई तहु गले अति बेगे, 3 प्रहरे से नदी चित्र तोड़ा लागे। जजाति कटक नगर शाल भूमि तहि, भीम भैरव बोली नदी एक बही। 5 कोश आयतन से कटक गोटी, दक्षिण पूर्व आड़े से नदी अछि घोटी। 8 चंडी 8 शंभु अछि नदी कूले, पंक नाही पुरी अछि जे निर्मल जले। ऐरावत हस्ती जे हो इंद्रंकर अटे, पादे माड़ी से कटक संचिला मुराटे। सेठारे पश्चिम मुखे गले बहु दूरे, गंधमदन निकटे मिलिले सतरे। 3 प्रहरे मिलिले से पर्वत लागे, तहु बहु दूर गले नई रत भागे। गोदावरी कृष्णा बेणी गंगा गले जीणी, कनाउज पाटणारे रही चक्र पाणी। शीतल मणहि आणी सुरथ जे देले, एका बेले 3 भाई मणहि करिले। मंडपरे निद्रा गले बंचिले को रात्र, शंख ध्वनि शुणी तहु गले 3 भ्रात। सेठारु से 3 जन गले नदी कूले, नित्य कर्म सारी गले महेंद्र शैले। ध्यान बळे वेद व्यास जानी तथ्य बाणी, आसुछंती हलधर देव चक्र पाणी। एही पथे सांदीपनी पुरे जीवे चढ़ी, अवश्य रुहाइबा न देबा केभे छाड़ी। एठारे मन पाइले सुलभ देवही,
ମଣ ହିଁ କରିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏଥେ ରହି। ଏତେ ଭାଳି ପାଛଟି ସେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ଜଗବନ୍ଦନ ପୁରୁଷ ଦେଖି ବଇଁ ଡୋଳେ। 45 ସହସ୍ର ଶିଷ୍ୟ ମୁନି ପଛେ ପଛେ, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଆଗ ପଛ ଚାହିଁ ମୁନି ବସେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ କଂସ ପୁତ୍ର ତିନି, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ମହାମୁନି। କଣ୍ଠ ଗଦ ଗଦ ପୁଲକିତ ରମାବଳୀ, ଆନନ୍ଦରେ ବୋଲନ୍ତି ଏ ବାଣୀ ତପଶାଳୀ। କହୁ କହୁ ନିକଟରେ ହେଲେ ଏକ ଭେଟ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଘାଲି ସୁତି ନନ୍ଦ ଯେ ଚାଟ। ଦେଖି କରି ମହାମୁନି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ, ବେନି ହସ୍ତ ବେନି ଭାଇ ଛାତିରେ ଲଗାଇ। ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଶିର ଆଉଁସନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟରେ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ସଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟ 45 ଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ। ବୃହତ୍ ସାମ ଗାନ କଲେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରି, ରୁକ ଯଜୁ ସାମ ବେଦ ଅଥର୍ବ ଏ ଚାରି। ତିଳ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ଦୁର୍ବା ନାନା ଜାତି ପୁଷ୍ପ, ସନ୍ତୋଷରେ ମହାମୁନି କରନ୍ତି ଆଶିଷ୍ୟ। ବେଦବ୍ୟାସ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ଦେବରାଜ, ମୋର ମନ୍ଦିରେ ବିଶ୍ରାମ କର ଦେବ ଆଜ। ପବିତ୍ର ହେବୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମହାରୁଷି, ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ତୁମ୍ଭେ ମହର୍ଷି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟ ମହାତପୀ, କେତୁମ୍ଭ ବଚନ ନାସ୍ତି କରିବ ଅଦ୍ୟାପି। ରହିବୁ ତୁମ୍ଭର ପୁରେ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଯେ ଅନ୍ନ, ଏଥିରୁ ସଫଳ ଆଉ ଅଛଇ କି ଦିନ। ଏହା କହି ଆଶ୍ରମକୁ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ, ବହୁତ ବାଳକ ଋଷି ସହଦେବ ରାଜେ। ହରଷରେ ବେଦବ୍ୟାସ ମଣ୍ଡିଲେ ଆଶ୍ରମ, ମନ୍ଦିରକୁ ଲିପି ଝୋଟି ଦେଲେ କରି କମ। ଯେ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ଅଛି କାମଧେନୁ ସାହା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ନ ମିଳିବ ତାହା। ତକ୍ଷଣେ କଳ୍ପନା କଲେ ମନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆସି ସର୍ବ। କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଯାକୁ ସୁମରିଲେ ମିଳେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯେଣୁ ବିଜେ ଆସି ଋଷିଆଳେ। ସଚରାଚର ପୃଥିବୀ କେତେକ ମାତର, କ୍ଷଣକେ ପାଇ ପାରିବ ବ୍ୟାସ ମୁନିବର। ଶୁଣନ୍ତି ପରୀକ୍ଷ ସୁକ ଯତି ହେ ବଦନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପୁଣ୍ୟମୟ କୀର୍ତ୍ତି। କ୍ଷଣକେ ଯାହା କରିବ ଦେବ ଦଇତ୍ୟାରି, ଅସମ୍ଭବ ମାୟା ତାରକେ ଗୋଚର କରି। ଦୁବ ଅଗେ ବୋହିଲେ କି ସାତ ସିନ୍ଧୁ ସୁଖେ, କର ପାତ୍ରେ ଉହାଡ଼ିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗୁର ହେ। ପାଦେ ମାପି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପାରଇକେ କଳି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରାକ୍ରମରେ ଗିରି ହୋଇ ତୋଳି। ଲେଖନ୍ତେ କହନ୍ତେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ନ ସରଇ, ଚାରି ବେଦ ଛଡ଼ା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣଇ। କୋଟି ବଦନରେ ବ୍ରହ୍ମା ନ ପାରିବେ କହି, ଭଲା ସରସ୍ୱତୀ କୋଟି ରୂପେ ଅଛି ଲିହି। କାଳାନ୍ତକ ଲୟାନ୍ତକ ହୋଏ ଯହିଁ ଶେଷ, ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ କହି ନ ପାରିବେ ଲେଶ। ମାନବ ଦେହ ବହିଣ କେ କହିବ ତାହା, ବେଦର ନନ୍ଦିନୀ ମତେ ଶାରଦା ଯେ ସାହା। ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ବେଳେ ମୋ କଣ୍ଠେ ଥାନ୍ତି ବସି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତା ଚେତା ରୂପେ ଭାସି। ନ ପଢ଼ି ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଶୁଣି ପୁରାଣ ହିଁ କିଛି, ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଦେହେ ଜଡ଼ି ଅଛି। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ମାୟା ମୋହର ଯାତନା, ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ି ହୋଇ ଯାନ୍ତି ବଣା। ରକ୍ତ ମାଂସରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କାୟା ଗୋଟି, ଜୀବନ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ଜଳ ବିମ୍ବ ଫୁଟି। କହ କହ ପିଣ୍ଡୁ ଜାଣ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ଛାଡ଼ି, କଞ୍ଚା ମାଟି ରୂପେ ମୃତ ଶବ ଥିବ ପଡ଼ି। ଇଷ୍ଟ କୁଟୁମ୍ବ ଭାରି ଆଦି ବନ୍ଧୁ ଜନ, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ହୀରା ହିଁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦ କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଜି ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି, କ୍ଷଣ ମାତ୍ର କେଶ କଳେ ଯାନ୍ତି ପାଶୁ ଛାଡ଼ି। ଜୀବନ ଗଲେ ନୁହନ୍ତି କେହି ଶୁଣିଲେ ଲେଖା, ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ ସର୍ବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସଖା। ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ଅର୍ଜି ଅଛ ଏହି ସଙ୍ଗେ, ଯମ ପଥ ଯିବା ବେଳେ ସେହି ଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗେ। ଏ ଜନ୍ମେ ଯାହା ଅର୍ଜି ସେ ଜନ୍ମେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜି,
पाप पुण्य लेखा सबु जम राजा पांजी जप तप होम यज्ञ दान तीर्थ कर्म क्षया चतुर्दशी व्रत एकादशी धर्म नानादि तीर्थ करिब जाई देशांतर एका हरि नाम को केनो हे पटांतर प्राण प्रयाण समय हरि नाम सखा ए संसार समुद्र को हरि नाम नौका मन वचन रे हरि नाम सुमरन्ते अचला लक्ष्मी भुंजी से चले स्वर्ग पथे गुणवंत पुण्यवंत अटंती जे नरे अहर्निशि हरि नाम चिंतन्ति मनरे पवित्र गंगा जल जे सुधामय रस हरि कीर्तन करी से हरि नाम घोष आपे से प्रभु भासंती आगे जाहा जाहा करे पत्र घेनी मोहि लेखु थाई ताहा जन्म हूँ मूर्ख मु न जाने विद्या गति जल रे जे नौका तो जात हंती पंडिते जे उपहास न करिबे मते कर पत्र जोड़ी मुहि मागु अछि एते श्री जगन्नाथंक पादे बळु मोर माथ अच्युत दास लेखई हरिंकर गीत। रामकृष्णंकर सांदीपनी पंडांक गृहे प्रवेश और विद्या शिक्षा सुख ब्रह्मा बोइले हसुण नृपमणि वेद व्यासंक आश्रमे राम चक्र पाणी व्यासकूट काया जान अटई से स्थान रे बीजे कले राम भगवान से स्थानर परिमल देखि प्रशंसिले अमर बारस्वती से भीतरे पशिले मनोहर भुवन को पटांतर नाही 14 ब्रह्मांड जान संभाइब तहि पांचाल शस्त्र वेद शंकर शिष्य एक एक बाल खिल्या खटंती तपास बाल खिल्या के 50 शस्त्र विप्र खटी विप्र गोटी के सेवक 50 गोटी ए रूपे अनेक विप्र तहि खटी थांती आसन भोजन वस्त्र सबु रही छंती पिंडा गंभीरी घर से दक्षिण को मेला विश्वकर्मा संचिला से मेला गोटी भोला तपिंकर वस्त्रमाला मेखला ए सर्व जे जहार थोइबाकु अनुरूपे ठाब समदंड घेनी सत इंद्र आसी जेबे मढ़िया भितरे एका कोण के रहिबे एते तेते बोली कहे कहिबाकु नाही जहा लोड़ी बता सबु पूरी अछि तहि नानादि व्यंजन नाना रसपान विधि अष्ट ऐश्वर्य तहि क्षणे होए सिद्धि नाना रत्न रे मंडणी होइछि से पूर अमर सिंहासन कि बारसतीपुर होम घरे काम धेनु अछंती पहुड़ी पानी हांडी अछि आगे तीर नहीं पड़ी रामकृष्ण आदि देखि संतोष होइले धन्य गोधन बोली से बहु प्रशंसिले रत्न सिंहासन परे कृष्णाजी न माड़ी वेद व्यासे रामकृष्ण पलंके पहुड़ी एमंत काले निबाड़ हेले अन्न पाक वेद व्यास बोइले हे भुंज पाक साक एमंत विचारी रुक्ष सहिते उठिले स्नान मण हियान्हिक कर्म हि सारिले सुपक न भुंजिण संतोष से होई दोहरा अग्नि रे व्यास देव बळी देई उठिया चमन सारी भुंजिले तांबूल पचारिले कर पत्र जोड़ी नंद बाळ भोमुनि अपूर्व प्राय मणिलु एक कथा आन कुहिए गोचर एनु है सर्वथा बाहर को दिसे पत्र कुड़िया समाने भीतर बाबार स्वती भुवन जेसने रत्नाकर पुरे किए अछि रत्नमणि स्वर्ग मर्त्य पाताल जीव कोणे से पसी आउ अपूर्व मणिटी पुर चाहू चाहू ए अपूर्व द्रव्य मान पाइले हे काहू आखु पइड़ साकर खजा खंड पणा अमृत पाणी कदली एकु एक जीणा कंदमूल पद्म कढ़ बेंट ही सिंघड़ा नारंग जे ताल सज केन्दु आंब सड़ा गोटिका सरल बणी खुआ घृत छेना अधा मपा पुड़ी खजा गोर सही नाना
सुपक व्यंजनशाली अन्न नाना जाति काहू प्राप्त होइला ए द्रव्य हे जति गंध चंदन गुर कस्तूरी प्रकार सुबास कुसुम माळ चंपा नागेश्वर नाना अलंकार पूर्ण अष्टरत्न कम कुबेर भंडार प्राय नाही ताकु सम प्रतिवाक्य दियंती जे शुण हळ पाणी केमंते द्रव्य काहू भिआइल आणी इंद्र प्रतिवाक्य बोले मुनि वेद व्यास किय पूर्व तुम्भे अट श्रीमंत पुरुष सुरभि प्रसाद मोते किय पूर्व एहा तुम्भे कि न जान मुहि कही बही ताहा मायाधर पुरुष तो भिआई छु जाहा कामधेनु गृहे थिले अपूर्व कि ताहा सुरभि गोटिए थाई मो गृहरे नीति कपिलार दुहिता से अनादि सकति जाहार प्रसादे ही संसार प्रकाश तांको प्रसादे अपूर्व अछि मोर किस तुम्भे कि न जान मुहि कही बही काहा सर्वज्ञ पुरुष तुम्भे अट चौबाहा जाहांकर कल्पनारु ए संसार जात समय के ही पुणी हुई निपात कपिलार 64 रूपे नंदिनी ब्रह्म प्रलय माने थांती देह घेनी नंदिनी जात हेला 16 गोटी बत्सा बत्सा गोटी करे 16 लक्ष हेले बिचा एमंते जे काम धेनु अछंती गोलोके तपसिद्धि हेले मुनि धेनु पाइए के आंभ तपसिद्धि जही हेला नंद बची नारद जे महाऋषि मिलिले कोआसी मन पवन दंड को आरोहिले बेगे प्रवेश होइले आसी व्यास ऋषि आगे देखि वेद व्यास देले आसन को छाड़ी दंडवत प्रणिपात कले पादे पड़ी गर्गपुत्र बाल खिल्या जेते ऋषि थिले जे जा अनुक्रमे मान्य नारद को कले श्रीकृष्ण काम पाल जे सुनास कुमार मुनि छामुकु आसी कले नमस्कार संतोषरे ब्रह्मवेत्ता कल्याण बांछिले तुम भवन बांछा सिद्ध हेउ हे बोइले इंद्र देवता पादुका मंत्र देइथिले थोकाए दिन नारद कंठरे रखिले से मणि राम कृष्ण को देले मुनि बर ए मणि रे बहु कार्य हेब देवंकर बोइले ही पादुका मंत्र मणि धरी मनरे जेबे कल्पना करिब हे हरि लखे क योजन तुम्भे जीव क्षण करे यद्यपि कल्पना करी मणि घेनी करे निमिष के जीव तुम्भे अवनी नगरे पथ श्रम करी किंपा जीव गुरु घरे आवर कहूछि शुण आहे नारायण ए मणिर हेतु हेब बहुत कारण एहा कहिण नारद मणि रत्न देई अंतरिक्षे विजे मन पवन आरोही श्रीकृष्ण से मणि पाई परम संतोष से दिन रहिले तही रात्र जे दिवस प्रभाते चलिले व्यास मुनि आगे कही तिनि भाई एक संगे आउ केही नाही पादुका मंत्र को प्रभु सुमरन्ते बेगे मिलिले जाई अबंती पुरे सेही लागे खंडे दूर छाड़ी पुणी नगर सन्निधाने नदी जले नित्य कर्म सारी तिनि जणे गोपन रूपे नगरे पशिले से जाई बहुत सानंद हेले ब्राह्मण को चाही मेढ़ मंडप टाली वन दुर्ग तोटा बहुत कालरू अछि सेही पुर गोटा जेतेक ब्राह्मण तही करिथिले घर वेद मंत्रे निर्जित से सभा धुरंधर बाटुआ हाटुआ तही छंती नाना जाति 52 कोटी बसती अछि चौकती से नगर भितरे पशि जानते देवराय सामान्य रूप धरिण भिक्षु द्विज प्राय स्वभावे बालुत रूप नूतन बयस बालुत पराय पिंधि अति मोटा बास एक हस्ते मणियार हस्ते खड़ी कुणी कर पल्लवे लेखन अंटा ओढ़ियाणी लोकंकु बाट पचारि जानती बेग होई चाटशाली निकटरे प्रवेशिले जाई
गुरु को से नमस्कार करी हेले उभा तारा गण मध्य जेन्हे पूर्ण चंद्र शोभा समस्त चाट चाहती एक वृष्टि करी समस्त मन मध्य भालती विचारी बोलती मनुष्य रूप अच्छंती से घेनी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अटंती ये तीन किय बा इंद्र चंद्र बा नैरत वरुण पवन पावन कि बा कुबेर अरुण केवण देव कपटे मानव बपु किय बा वासुदेव ए कामदेव रिपु तीन जन तीन लोक ईश्वर अटंती धन्य ताहार जीवन जागर भूतपति ए नगर भितरे एहु दिने देखा नाही जगमोहन रूप ए गुप्तरे बही आज चाटशाली देख आंभ बड़ पुण्य एहांकु पढ़ाइबे जे गुरु धन्य धन्य एमंत विचारी चाटे छाड़िले पढ़िबा एक दृष्टि रे चाहंती जगन्नाथ शोभा निर्मल नीलेंदी दल प्राय दिव्य बपु गुप्त रूप धरिछंती कंस राजा रिपु करपत्र जोड़ी उभा गुरु आगे जाई गुरु पचारंती तुम्भे थिल रही काहीं केवण कार्य ओइल काहि तुम्भ घर के तुम्भर जननी के तुम्भर पियर तेने मूर्ति आसी अछ तुम्भ नाम किस कपट न करी कह तुम्भे आंभ पास गुरुक वचन शुणी कहिले श्रीहरि तीन जनकर गृह मथुरा नगरी जाति रे क्षत्रिय आंभे बेनी सहोदर भाई नाम हलधर आंभे दामोदर आंभर ए सान भाई मऊଳାर पुओ पिता नाम आंभर जे वसुदेव राय मातार नाम आंभर देवकी अटई पाठ पढ़िबाकू आसी अछु तिनि भाई कहिबार व्यग्रे विप्र न पारिबे जानी वचन भ्रम करई देले चक्र पाणी ब्रह्मा ईश्वर जामाया गोचर ही नाही सांदीपनी पंडाओ बा जानी बता काहीं गुरु बोइले रे बाबू तुम्भर जे मन से विद्या पढ़ाई देबु तुम्भे ताहा घेन एहा कहिण आसन तीन खंडी देले खड़ी घेनी ठो काटी श्रीत ही लेखिले फूल चंदन अक्षत नैवेद्य देई गणपति सरस्वती पूजा करी तही विनायक सुमरिण भांगी नारिकेल सर्वमुख होई बसी कृष्ण काम पाल आदि श्रीफला अक्षर मान देले कही अक्षर परते पाई गछ ग्राम कही अंक गणिमा को हरि गुण लेखाइले नवखंदा आदि फेड़ा मिसार खाइले माल अंक लेखा पुण कौतुक आदि एका दिवस के हा सबु कले सिद्धि एहा शिखन्ते आदित्य देव अस्त होए जे जहा घर को गले सबु चाट पोए ए तीन भाई रहिले सांदीपनी गृहे स्नान भोजन आदि कले गुरुंकर स्नेह रात्र हेला सज्जारे से निद्रारे पहुड़ी रात्र प्रकाश समय उठी खड़ी लोड़ी मिलिले समस्ते चाट पोए पछे आसी लिहंती अक्षर मान जे झाठाबे बसी आर दिन गुरु पुणी शारदा पूजिले नव व्याकरण शब्द धातु पढ़ाइले दीर्घ हस्त मात्रा अंकु पढ़िले तक्षण तालव्य दंत मूर्धना अक्षर स्थान पांच सवन मातृका पंचवर्ग आदि नव लक्ष कला एक दिन करे सिद्धि गुरुंक मंदिरे अन्न भुंजिण रहिले आदित्य स्तरे चाटशाली रुइले आर दिन प्रभातरु उठी पीतबास पुणी पढ़िबाकू गले होइन रस आत्मारु अधिक करी देखे सांदीपनी चाटंक संगरे पाठ पढ़ी भाई बेनी पुणी चाटशाली गले आर दिन पढ़ी हस्ते ताल पत्र खोसी अंटारे जे खड़ी श्रीदेवी लेखी गुरुंकु नमस्कार कले शिखिथिबा विद्यामान गुरुंकु कहिले अक्षर व्याकरण ए दुई पाठ पढ़ी आरंभिले ज्योतिष विद्या धरी खड़ी 7 12 27 नक्षत्र जे शेष
जोग लग्न करण ही ग्रह जे विशेष राशिर भी अंश पांजी तोला विधि विधि सूर्य चंद्र मंडल ही आवर परिधि महेंद्र मंडल आदि वरुण मंडल त्रिकोण जे षटकोण अंक माल माल विवाह मंगल आदि जात्रा जे जातके धारण मारण खड़ी पद धारा ठीके ज्योतिष विद्या शिखिले एका दिवसके शिखंती जहा कहंती गुरुंकर पाखे श्रद्धा पाई गुरु तांकु पढ़ांती जे पाठ देखी आश्चर्य होइले सबु पढ़ा चाट आर दिन पुणी चाटशाली कि से गले शारदांकु पूजा करी विद्या आरंभिले भरहर विद्या जहा देवताए बही एका अर्ध दिवस के साध्य कले सेही आर दिन पढ़ाइले नाटकर विधि चारि वेद षड़ शास्त्र दिवस के सिद्धि शास्त्र विद्या धनुर्विद्या मान आरंभिले धर्मशास्त्र दंडनीय विद्या साध्य कले न्याय मीमांसा बर जोग सिद्धि आदि जंत्र तंत्र मंत्र विद्या आदि विद्या साधि स्तंभन मोहन पुणी वैश्य उच्चाटन गुटिका अंजन लेप औषधि धारण मारण तारण विद्या पत्र पट तुली एसन सर्व विद्या जे साधि वनमाली भूत भविष्यत वर्तमान काल ज्ञाता वेद विद्या आदि करी जानी सबु कथा कूट भक्ति अष्टांग 84 ध्यान जजन जाजन अध्ययन अध्यापन जगत भितरे जेते विद्या संचि थिले रामकृष्ण गर्भरे से सबु संभाइले विचक्षण शिक्षा बेनी पाई सांदीपनी अंतर्गते विचारती जीवन मधनी अनेक कालु पढ़ाई थाऊ विद्या एथे नाही नही बके समय हांकर साथे बृहस्पति अंगिरा की अबाबाल खिल्या दानवंक मंत्री एकी शुक्र नर्गला पार्वती नंदन एकी स्कंद गणपति पुरुष रूप धइले किबा सरस्वती किबा इंद्र चंद्र एहि देव नारायण ब्रह्मा रुद्र मूर्ति मन्ते ओइले कि पूर्ण किबा अनंत नागए महेंद्र वासुकी गायत्री सावित्री ब्राह्मी माहेश्वरी एकी देखिबाकु दुर्लभ ए अश्रुति गोचर केवण देवता एहि कुटे अवतार जाणिनु हई तो पुणी एहांकर विधि केते दिन मध्य विद्या जाक कले सिद्धि जेते विद्या ए शिखिले नर देह बही गोटिए विद्या वर्ष के शिक्षा सिद्धि नही अंतर्गते एहि रूपे भाली सांदीपनी चाटशाली श्रीराम कृष्ण संगे घेनी छद्म रूप धरी छंती देव नर हरि काहाकु गोचर नाही अबंत नगरी भिक्षुक दरिद्र मती चंचल पराए बाटे खेल खेली खेली जानती देवराए इटा धूली खड़ी मंडी मणि वस्त्र पिंधि धीरे धीरे चालंती से विद्यामान साधी श्रिया मंडल को पोछि सिरे काटी चिता नासा रंध्रे गजमती गले सुना सूता कन्नरे सोन बंदिया कंठे कौ कष्टी वर्तुल बलिता बलि खोसी छंती आंटी खर्प रूप धरी छंती देव देव स्वामी चाटंक संगे पढ़ंती पाठ अंतर्जामी हरसे अन्न भुंजंती गुरुंकर घरे षडरस विधान रे नानादि प्रकारे सुख बोइले शुणिल परीक्ष नृबर इति श्री भागवत ए सुधारस सार मायाधर पुरुषत सबु छंती मोहि सांदीपनी को ए कथा गोचर बा काहि विद्यासूत्र निमंते से चाटे विद्या देई रामकृष्ण को पढ़ाती भल चाट पाई अंतर्गते भासंती ए आंभ धर्म पुत्र एहांकु विद्या पढ़ाई होइबा मुकत दिन अच्युत निरते पाद तले दास अंते ताकु देव प्रभु बैकुंठे बास।